السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، زاري من ملكته رياض الصالحين زدنا سوستنيا درساتنا يالن بتر أسباب فضل الجوع وخشونة العيش من رأس لينا يمن النسبة حديث. وعن أبي عبد الله كأبو عبد الله تيزو كنياتشو جابر بن عبد الله سماتشو رضي الله عنهما ولتن ما الله يودد الله تشونا مالتم جابرنم أباتاتشو عبد الله نم ولتم صحابيو تشناتشو الله يودد الله تشونا قال اندهالو بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا لاكون رزم يا لسل هنا عند لا ينمج الرسول ما براريا الملسم بعثنا لاكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا بس من تنيا أمته هجرة قبل فتح مكة كمكة مكة فتك أدم مبلو ودا جهين الكوابي لاكواتشو وأمر علينا بنيا ليشومو أبا عبيدة رضي الله عنه أبا عبيدان أمير درقوا بنيا لي أبو عبيدة كنياتشو نسماتشو عامر الله يودد الله تشونا نتلقى عندنا جن عيرا لقريش هنا ينقد كفلت قريشوች ጠላቶች ናቸው በሰዓቱ ሙስሊሞችን እያሳደዱ ያሉ ናቸው ሙስሊሞች ቤት ንብረታቸውን ጠለው ነው ከነሱ የወጡት ስለዚህ የነሱን የንግድ ቅፍለት ለመቆጣጠር እንድናገኛቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም أبو عبيدة نامير أدرقوا لكن وزودنا سنك أسيازون زودنا سنك ستنا أسيازون جرابا من تمر جرابا كرتئتا من تمر يتمر كرتئت تمر يازا لم يجد لنا لن يالا قنيول لنن غيره كالسوج ليلا يميساتون سنك إلا عند كرتئت تمر بتشانه يسدون يا حديثاتين محل الشاهد مسكر يمي هونبت أسرج يمي هونو كفلي هينو بجزء ينبراتشو نورو ما سايتني يتفلقوا زي لاي ملك تورجمنو بزو نقر نوسدبت علن شيخ رحمه الله بزهر السر حديثون يسفروا بث مكنيات جن بجزء صحابوش ينبراتشون النانوار تشجراتشون ما سايتني يفلقوت ምርጥ ትውልድ ከመሆኑ ጋር በዚህ መልኩ ነበሩ ሌላ አላገኙልንም ለዚህ ሁሉ ወደ 300 የሚገመት ሰው አንዲት ከረጢት ተምር ነበር ስንቅ የተሰጠን لم يجد لنا غيره ከሱጭ አላገኙልንም فكان ابو عبيدة ደግሞ ነበሩ يعطينا ይሰጡን ነበር ተምረተን አንዳንድ ፍሬ ተምር ነበር ለእያንዳንዳችን የሚሰጡ فقيل በዚህን ጊዜ ተባለ كيف كنتم تصنعون بها እሷን ደግሞ እንዴት ነበር የምታደርጓት كيف كنتم እንዴት ነበራችሁ تصنعون بها በሷ የምትሰሩት ምን ታደርግላችኋለች አንዲት ፍሬ ተምር قال በዚህን ጊዜ እንዲህ አሉ ጃቢር نمسها እንመጣታለን ማልጎጥጎጥ ቀኑን ሙሉ كما يمس الصبي ህፃን ልጅ እንደሚመጣት እንደሚያልጎጠጉጠው እሷኑ ስንታገል እንውላለን ثم نشرب عليها كذاب بالسوالين تتألن من الماء كوها فتكفينا يومنا إلى الليل ألا تاجنن اسكالالي تدرس تبك أننا لتشسو إيه نبرهوني تاجو وكنا نضرب النمتا نبر النارق فنبر بعسينا ببتراجن الخبطة كتالن الخبطات درك قتال ويم يقرار فرينو السون ببتراجن يرقفن ثم نبله بالماء كزام بوها النارات بوالن فنأكله النبلوالن الشيء يتفلقوا هي كفلنا عندي هاينت هيوتنا يسالفوت لإسلام بزيه نتا تفتنون ولتا يوالوت لن يقبلوا الدين
ቀጥሎ ያለው ተያያዥ መልእክት አብረን እናየዋለን ወንጠለቅና ተጓዝን على ساحل البحر ببحر دارجة على شاطئ البحر البحر زي لا يتفلقوا كأي بحر نو بكأي بحر دارجة تقوازن فرفع لنا لنيا قربا لن تنسى للمالك ودنيا ما أبل التفاو على ساحل البحر ببحر دارجة كهيئة الكتب الضخم لك كهيئة عنده هنيتا مالته عنده من هنيتا الكثيب عنده أشوا كمر عنده تتر كمر قبتا يتتر بلاتو وي أنستي على ترارا مياكل نجر الضخم جزوفي هنا يشوا كمر مياكل نجر ودنيا تقفالن فأتيناه كسوزن دهيدن فإذا هي لكاستن درس السوا دابة انسسانج تدعى العنبر تبلا يمتترى عسى نباري العنبر عسى نباري فقال أبو عبيدة بذهن جزي أميرو أبو عبيدة اندهالو ميتة بكتنج سلزي مبلاك يتشال مالو ثم قال كزاقنالو لا أي أتونم بذيه تنساك لكل أتون بنم بل نحن يلقون منا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله ملكتنيا يتلاكن ملكتنيوشنن رسول ملكتنيوشنن رسول الله يا الله ملكتنيوشنن وفي سبيل الله دقموا بقى الله من قرن يالنا وقد اضطررتم بزالاي برقد انت تشجرنال تشجر لاينا يالنا أدقنيا التبقين هنيتا لاينا يالنا فكلوا سلهنا بلوال فأقمنا عليه بس لا يقينبت شهرا ورملوا قينا السنية بلا ونحن إنيا 300 سوسمتون حتى سمنا اسكم من وفر نسنية بلا ولقد رأيتنا برقد ما يتشال له ناس النادرك نغترف سنة ألك يتألكن من وقب عينه كعينو قدقواد وست يتألكن بالقلال بأنسراوش كف بالو ما سروش يتألكن الدهنة قباتون يتألكن كعينو قدقواد وست بأنسرا نقرنا بنا من نتألقالو ونقطع منه كسو دقمو انقرطالن الفدر فدر على فلو ترجمون እናገኘዋለን ቁራጭ ማለት ነው ከሱ ላይ እንደ የምንቆርጠው ቁራጭ እንቆርጣለን ከሰውሪ እንደ በሬ የሚያክል አው ከቀጥሬ ሰውሪ ወይም የበሬ መጠን የሚያክል እንቆርጣለን አንድ የምንቆርጠው በሬ ያክላል አሉ ولقد اخذ منا برغتم يا زكنيا أبو عبيدة كن يازا 13 رجلا أسراسوس تسوّتشن يازنا فأقعدهم أسكمتاتشو في وقب عينه بأينو قبلاي بأينو قدقواد لاي أسراسوس تسوى أسكمتات أبو عبيدة اسكي قبتاتشو تكمت بلو أسراسوس تكمتبت قذفة لما يسمع وأخذ يازم ضلع مالت يقولنات انت مالتنا ቀጭን ሰጠር የተባለ ምጥር የጎን አጥንቱን ከዛ ውስጥ አነሳና من اضلاعه ከጎኑ አጥንቶች ውስጥ አንዱን አነሳና فاقامها የጎን አጥንት ጠማማ ነው ተከለው ወደ ላይ አቆመና ማለት ነው فاقامها አቆማት ثم رحل ከዚያም ግመል ላይ ጭነትን ጫና ሌላ ዘገባ ላይ ግዙፍ ግመል ተመረጠ ግዙፍ የሆነው ከሁሉም ትልቁ ረጅሙ ሰው እሱ ላይ እንዲቀመጥ ተደረገ ግመሉ ላይ ግመል ላይ የሚጫቃ ሲጫን የሚደረገው መጀመሪያ ግመል ላይ እቃ ለመጫን እንዲመች የሚቀመጥ ነገር አለ ረህል የሚባለው እንጨቱ ወይም ከእንጨትና መሰል ነገሮች የሚሰራ እሱ ተጫነ ሰውየው እሱ ላይ ተቀመጠ اعظم بعير ትልቁ ግመል معنا ከኛ ጋር ያለው ተመርጦ فمر من تحتها ግመሉ ከስር አለፈ አጥንቱ በዛ መልኩ ተተክሎ ግመሉ ከስር አለፈ ሌላ ዘገባ ላይ እንደተነገረው ሰውየውን ራሱንም አልነካው وتزودنا من لحمه كسغاو سنق سنقن سنق يازن
ወሻኢቀ ዝልዝሎችን እየዘለዘልን ከሱ ላይ ብዙ ያዘን فلما قدمنا المدينة مدينة بدرسن جزي بقبان جزي أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا زندمتان فذكرنا ذلك له ይሄንን ክስተቱን ለሳቸው ነገርናቸው فقال በዚህን ጊዜ እንዲህ አሉ هو رزق እሱ ሲሳይ ነው أخرجه الله لكم الله ለእናንተ ያወጣላችሁ ሪዝቅ ነው ሲሳይ ነው አሉ فهل معكم من لحمه ከስጋው አላችሁን ከእናንተ ጋር شيء የሆነ ነገር فتطعمون ታበሉን ዘንድ አሉ የበለጠ ይደሰቱበታል ሰሃቦች ይሄ ነገር ሲነገራቸው فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع الله ملك تنيا لكن منه كسو فأكله ساتشون بلو رواه مسلم يزقبت حديثنا الجراب جراب مالت من دنوك على تريفتنا يتوسنا الجراب مالت وعاء اكانو من جلد كقودا يتزقاج مسرى معروف يتوق وهو بكسر الجيم جيمن بكسر أدرجن جيبلا وفتحها جيبا من جراب سيبزا جروبي هنا لك كتاب كتب النمي بالا والكسر أفصح بكسر هنا يبلت أتكلنيانو لتكلنيا يقربنا قوله نمسها يميل قالك لا يسالفنال عند أن تمر من دون متارقوات سيبال من النارقات على ملال هزال لجن دم يمتات انمتات على نمسها ولا نيجا نمسها لو أنت بقى ويس نمسها ضمنه الشيء نمسها انمتات على قالوا بفتح الميم بفتح الدروز لا يقال سؤال لا ابو تعالى بضمه يتشال والله اعلم والخبط من لا يتنال كلاي ورق شجر يزاف قتلنو معروف يتوق ايهونه زاف قتلنو شجرين معروف يتوق زاف قتلنو تاكله الابل جملوچ የሚበሉት والكثيب كثيب የሚልቅ አላሳለፈን አተሉ እንስሳው አሳነባሪው ልክ እንደ ትልቅ ከቲብ ሆኖ ነው የመጣው ከቲብ ምንድነው አተሉ ተል ማለት ጉብታ ማለት ነው من الرمل ካሸዋ ያሸዋ ክምር ጉብ ያለ የሆነ አነስ ያለ ቀለል ያለ ተራራ የሚመስል ማለት ነው والوقب وقب من قال يتنال بفتح الواو واسكان القاف وقب وبعدها باء وقب موحده عند نتبع اللبات وهو نقرة العين يعين قدقاد مالتنا والقلال مالت دقمو الجرار انسراوج مالتنا والفيدر ملو بكسر الفاء وفتح الدال في دا القطع قراجوج مالتنا رحل البعير يميلا سلفنان رحل فأقامها ثم رحل أعظم بعير بلنال رحل من دنو بتخفيف الحاء رحا كزام أي جعل عليه الرحلة بس لي رحل مجأنيون قادر رقبت عنابو ويمثل نقر قادر رقبت الوشائق وشائق من ايتنال مجرش عليه وتزودنا من لحمه وشائق مالت بالشين المعجمة نتبع اللبات بسين اندانا نبنا والقاف وشائق اللحم سقانو الذي اقتطع يتقرد اي هنا ليقدد منه كالسول الزلزل عندك انت لياز والله اعلم الى الاواكي والله نعم الشيء كتاركو وانو شيخو رحمه الله بزير السر يسفروا مكنيات صحابوች የነበሩበትን ህይወት ማስገንዘብ ነው ዘመቻን ያክል ወጥተው ይሄ ሁሉ ሰው አንዲት ካራጢት ተመሪዘው ነው የተጓዙት ለምን ያክል ጊዜ ቆዩ እንደተገለጸው ወር አካባቢ ሌላ ቦታ ላይ ከወራንስ ያለ እንደሆነ የተጠቆመበት አለ ተጋግተውት ሊሆን ይችላል والله اعلم እንዲህ አይነት ህይወት ነበር የገፉት በዚህ መልኩ ነበር ዲኑን ያሻገሩት ከዚህም በበለጠ ህይወታቸውን ሰጥተው አጥንታቸውን ከስከሰው ደማቸውን አፍስሰው ነው እስላምን ወደ ቀጣዩ ትውልድ ያሻገሩት ስለዚህ ሰው እሱ ዘንድ ካለ ነገር ሁሉ ውዱ ነገር ዲኑ ነው ለዲኑ የሚችለውን ሁሉ እጁ ላይ ያለውን ውድ ነገሩን ህይወትን ጭምር ሊከፈል ይገባልና ከዚያ ባነሰ ነገር ላይ ሊሰስት አይገባውም ማለት ነው ሌላ ከዚሁ ምን ወስደው የባህር እንስሳ ሐላል እንደሆነ ግልጽ ዘገባ መጥቷል በርግጥ በዚህ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
ስለ ባህር ላይ ስንጓዝ ለመጠጥ የያዝነው ውሃ ትንሽ ይሆናል ለውዱእ ከተጠቀምነው ያልቅብናል የባህሩን ውሃ መጠቀም እንችላለን ወይ ብለው ጠየቋቸው የባህር ውሃ የራሱ ምን አለው ጨዋማ ነው ሚከረፋ ነገር አለው ጣሙ ብዙ ጥሩ አይደለም ለዚያ ነው የተጠራጠሩት ጣሃራ መሆኑን ለጣሃራ የሚያገለግል መሆኑን እና መጠቀም እንችላለን ወይ ብለው ሲጠይቋቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ هو الطهور ماؤه وهو طهارة ነው الحل ميتته ከሱ ላይ ሞቶ የተገኘም ሐላል ነው አሉ ማረድ አይጠበቅበትም ማለት ነው እዛ ውስጥ ያገኘውን እንስሳ ሙሉ በሙሉ የባህር እንስሳ መሆኑን የሚጠበቀው ውጭም ውስጥም የሚኖር ከሆነ አይደለም የባህር ቢወጣ የሚሞት አይነት የባህር እንስሳ መጠቀም ይቻላል ሞቶም ቢገኝ መብላት ይቻላል እሺ وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كأسماء بنت يزيد تيزو الله يودد الله تنان به لالج كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبر كم مالت يا لبس الجيجي مالت قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله نلتنيا قميص جلابية مبالة ومالتنا እጅጌው ነበረ ጫፉ ነበረ ኢለ الرسغ እስከ ሰዓት ማሰሪያ እጃችን ቋንጃ ነው የሚባለው ሰዓት የሚያርፍበት ቦታ እስከሱ ድረስ ነበረ ከዚህ ያለፈ አይረዝምም ነበር رواه አቡ ዳውድ ዘግበውታል አቡ ዳውድ ሱለይማን ኢብኑ الاشعث ነው ስማቸው والترمذي ደግሞ محمد بن عيسى وقال حديث حسن نوال الرسغ مالت بالصاد والرسغ بالسين ደግሞ رسغ እንደዚሁ ايضا فتحان እናንተም ጋር رسغ የሚለው በሲኑ ላይ فتح ነው ضم ነው እሺ እኔ ጋር በفتح ነው ያደረገው والرسغ بضم ይመስለኛል والله اعلم ايضا هو المفصل መለያያ ማለት ነው بين الكف والساعد በመዳፍና ከኋላ ባለው የእጅ ክፍል በክንድ መካከል ያለ መለያው ነው አሉ ሐዲሱ ضعيف ነው ደካማ ነው ራሱን ችለው ወደፊት እንመለከታለን እዚህ ጋር ግን የተፈለገው ምንድነው ሊያስተላልፉ የፈለጉት ሼኹ ይህን ሐዲስ እዚህ ማስፈራቸው ልብሳችን ሰብሰብ ማለት አለበት ኩራትን የሚያሳይ ወይም ደግሞ ለአጠቃቀም በማይመች መልኩ የተለጠጠ የረዘመ መሆን እንደሌለበት ማሳሰብ ነው የተፈለገው ሰብሰብ ማለት አለበት እሺ وعن جابر رضي الله عنه قال አሁንም ከጃቢር ኢብኑ አብዱላህ ተይዞ አላህ ይወደድላቸውና እንዲህ አሉ إنا كنا እኛ ነበርን يوم الخندق የخندق እለት خندق ማለት የመካ ሙሽሪኮች ተባባሪዎቻቸውን ይዘው ሙስሊሞችን ለማጥቃት በርከት ብለው የዘመቱበት ጊዜ ነው ሙስሊሞች ለመጀመሪያ ጊዜ ምሽግ ቆፍረው እዛው መዲና ዙሪያውን ምሽግ ቆፍረው ሙሽሪኮችን ለመከላከል ለመጋፈጥ የተዘጋጁበት ጊዜ ነው እና ይሄ يوم الخندق የخندق ቀን አንድ ቀን አይደለም የዘመቻውን አካባቢ አጠቃላይ በዚህ መልኩ ይጠራልና የخندق ጊዜ ነበረን نحفر እንቆፍር ነበር ምሽግ فعرضت قدية ቋጥኛ አገኘችን شديدة ጠንካራ የሆነች فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ወደ ነብያችን መጡና ሰሃቦች فقالوا እንዲሃሉ هذه قدية እቺ ቋጥኝ ነች عرضت في الخندق ምሽግ ውስጥ የገጠመችን መስበር አልቻልንም አሏቸው فقال أنا نازل أني وراجنني لسواني ورجي متالله هالو ثم قام كزيام تنستو وبطنه هداتشو معصوب بحجر بدنجاي تسرول دنجاي أسروبتال دقف اندي أدرقاتشو مراباتشو لما نمال ورو استوى بزيهن جزي ولبثنا 3 أيام سوستك أناتن قوين لا نذوق سانك أمس ذواقا ميك أمس نجر سانك أمس سوست كان الفونا لا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا يازو المعولة مدوشون دنجاي مفلجون عنسو فضرب متت فعاد
فصار هنا كثيبا أهيل أو أهيم أهيم عندنا ترجمه دقق أشوا هنا كثيبا أشوا يلام أشوا هنا يا قادين يا كبار قادين صحابوችን የከበዳቸውን من أدرجوت أشوا أفر أدرجوت فقلت يا رسول الله يا الله ملكتني هو يالكواቸው إذن لي فقدلኝ إلى البيت ወደ ቤት ልሄድ ነው አልኳቸው ቤት ደርሼ ልምጣ አልኳቸው فقلت لامرأتي ከዛ ከሄድኩኝ በኋላ ለሚስቴ እንዲህ አልኳት ለባለቤቴ አልኩኝ رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم በነብያችን ላይ አየሁኝ شيئا የሆነ ነገር ما في ذلك صبر በሱ ላይ የሚታገሱት ያልሆነ የማይሸከሙት ነገር አየሁባቸው ማይቻል ነገር አየሁባቸው فعندك شيء የሆነ ነገር አለሽ የሚበላ فقالت عندي شعير እኔ ጋር ገብስ አለኝ እንዲሁም وعناق ትንሽ የግልገል አለችኝ فذبحت العناق ግልገሏን አረድኳት وطحنت الشعير ገብሱን እሷፈጨች حتى جعلنا اللحم بالبرمة حتى جعلنا كمنا درك اللحم سجاون بالبرمة دستوست برمة مالت غدغودا كدنجاي وين مستل نجار كبرت የሚዘጋጅ የጎደጎደ ስጋ ማብሰያ የሆነ ድስት ነው እና ድስት ውስጥ አደረኩኝ ቆራርጭ አደረገን ثم جئت ከዚያም መጣሁኝ النبي صلى الله عليه وسلم ከነብያችን ዘንድ መጣሁ والعجين ሊጡ قد انكسر በርግጥም ደርሷል انكسر ተሰብሯል ማለት ምንድነው ቦክቷል ደርሷል ማለት ነው ለመበሰል ለመጋገር ደርሷል ላነ ለስልሷል ረጥቧል ማለት ነው والبرمة دستوا دغمو بين الأثافي أثافي ማለት ጉልቻዎች ማለት ነው በጉልቻዎች መካከል ላይ ተቀምጦ ነው ያለው ድስቱ قد كادت تنضج ልትበስል ቀርባለች قد كادت ቀርባለች تنضج ልትበስል ስጋው ሊበስል ቀርቧል فقلت በዚህን ጊዜ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አልኳቸው طعيم لي طعيم طعام የሚለው ተስጊር ሲደረግ ተስጊር ማለት ማሳነስ ሐሰን ሁሴን ለምሳሌ በዚህ መልኩ ማሳነስ የተለመደ ነው ዑመር ዑመይር ማሳነስ የተለያየ ትርጉም ይኖረዋል አንዳንዴ ንቀትን ሊገልጽ ይችላል አንዳንዴ ጉዳዩ ጥቂት እንደሆነ ትንሽ እንደሆነ ለማመላከት ይሆናል አንዳንዴ ቁልምጫ ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር የተፈለገው ምግቡ ትንሽ እንደሆነ መጠቆም ነው የፈለጉት ብዙ ሰው እንዳያመጡ ለማሳሰብ ነው طعيمون እንደገና ትህትና መተናነስም ዝቅ ያለች እንደሆነች ያዘጋጀው መጠቆም ነው طعيمون ትንሽ ምግብ አዘጋጅቻለሁ እኔ ዘንድ ያለች فقم أنت يا رسول الله يا الله መልእክተኛ ሆይ አንተ ተነስ ورجلنا ورجلان እንደገና አንድ ወይም ሁለት ሰው ያዛርኳቸው قال كم هو من ያክል ነው አሉሳቸው فذكرت له ነገርኳቸው አወሳሁላቸው فقال كثير ብዙ ነው አሉ طيب ጥሩ ነው ደግሞ قل لها لسوا ንገራት قل لها بلات لا تنزع البرمة دستون እንዳታወጣው እንዳታነሳው ከምድጃው ولا الخبز ዳቦውንም من التنور ከምድጃው እንዳታወጣ ከማብሰያው እንዳታነሳ حتى آتي እኔ እስከምመጣ ድረስ አሉ فقال قوموا تنسوا بلو تناقروا لهلو لا تسبسبوا كله فقام المهاجرون والأنصار مهاجروች እና አንሳሮች እንዳለ ተነሱ ተርበው ነው የቆዩት ስንተቀናቸው ምግብ አልቀመሱ ያ ሁሉ ህዝብ ተነሳ فدخلت عليها ከሷ ዘንድ ቀደም ብሎ በመሄድ ገባሁኝ አሉ فقلت ويحك ويلش አልኳት جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم نبي صلى الله عليه وسلم مهاجروች አንሳሮች ومن معهم ከነዚህ ያልሆኑ መዲና ውስጥ ሌሎች አሉ ለምሳሌ እነዚህ ረዳቶች ሊሆኑ ይችላሉ ባሪያ የነበሩ ነፃ የወጡ ሰዎች ለምሳሌ ወይም ደግሞ ከአቅራቢያው ወጣ ካሉ አካባቢዎች እዛ የተቀላቀሉ ሊሆኑ ይችላሉ እዛ ድንገት የተቀላቀሉ ሊሆኑ ይችላሉ ይሄ ሁሉ ህዝብ መጥቷል አልኳት قالت هل سألك
ጠይቀውሃል አለችኝ قلت نعم አዎ አልኳት قال درسوا ادخلوا ግቡ አሉ ولا تضاغطوا أتقفاكوا فجعل يكسر الخبز دابون يسبروا يطفوا يازو ويجعل عليه اللحم بس ليس قاعد يرقبتها ويخمر البرمة كزام دستون يشفنالو يتلقونا كتاو لاي ويدابو لاي كادرقوا بها لا يشفنوتال كتلقوا بها لا يشفنوتال ويخمر يشفنالو البرمة دستون والتنور እንደዚሁ ሊጡ ያለበትን ቡኮው ያለበትን የተዘጋጀበትን እቃም የሚበሰልበትን ይሸፍኑታል اذا اخذ منه كسوس يوسد ويقرب الى اصحابه كزام ببال ለሷሃቦቻቸው ያቀርባሉ ثم ينزعون እንደጋ እሺ ثم ينزعون الشيء ثم ينزع كزام يانسالو يوسدالو فلم يزل التوجدهم يكسر يميسبرو يمياطفو يقرسو يميوسدو كمهون ويغرف يميطلقم كمهون حتى شبعوا اسكميطغبو درس صحابوቹ እስከሚጠግቡ ድረስ የተካፈሉት የተገኙት وبقي منه كسم ترفه فقال كزام مالو كلي هذا يهنن عن شبيالو لسوا وأهدي لسوتم ستؤتا لاكي فإن الناس سوت أصابتهم مجاعة رهبا جنتواتشوال حزب تشجرون يالو متفق عليه بخارينا مسلم تسمامو بتزقبانو وفي رواية بل لا زقبالي قال جابر لهالو لما حفر الخندق خندق بتقفر جزي مشقو بتقفر جزي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم بنبيات الله أيهن خمسا رهبنا أيهن وداشو تراقتو أيهن فانكفأت تملسكني لامرأتي ودبال بيتي فقلت ألقات هل عندك شيء يهنا نقرأ ليش ألقات فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى الله ملكتني على أيهن خمسا شديدا تلك كبار رهبنا أيهن ألقات فأخرجت إلي جرابا ودني أوتأت جرابا كهلا سالفنا كرتيت فيه صاع من شعير عندقنا يميهون قبس يالو يقول له حزب يتمقبوا هنا انقري مثلا ولنا لن يدقموا بهيمة تنشي ينسسالك قلقل كهلا لتتقوم داجن لما داي هونك فذبحتها الردقات وطحنت الشعير السوا قبس فجأت ففرغت التناككت إلى فراغي مع فراغي إني ساتناكك أرجي قففي ساتناكك السوا بزابا كل فجت ساتناككت وقطعتها ورردكوات سقوان في برمتها بدستو وسط ثم وليت انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع الله ملك تنيازن تملسك فقالت سملس من ألتين لا تفضحني እንዳታዋርደኝ አለች برسول صلى الله عليه وسلم بالله መልእክተኛ እንዳታዋርደኝ ሰስታ ነው ተብሎ የምታስብበት የምትጠረጠርበት እንዳታደርግ ወይ ደግሞ አሳንሰ እሷ ምሽማቀቅበት እንዳይሆን አንሶ ማለቷ ነው የተሰበሰበው በስቶ ለሳቸው እንኳን የማይበቃ ሆኖ እኔ ማፍረበት እንዳይሆን እያለች ነው ومن معه ከሳቸው ጋር ባሉትም ሰዎች فجئته ከሳቸው ጋር መጣሁና فساررته بمستر نجركواቸው فقلت يا رسول الله يا الله ملكتنيا هوي ذبحنا بهيمة لنا لنيا بيتاችን ያለች ትንሽ የገልገል አርደናል ከዛ ስናንተ ጋር وطحنا صاعا من شعير كان عندنا ሚላለን አንተ ጋር ወይስ ይለያል እሺ እንደ ንስኻው መጠነኛ ልዩነት ሊኖር ይችላል وطحنت صاعا من شعير ሚላለ እሺ ችግር የለም አንዳንድ የቃላት ልዩነት ያጋጥሙናል وطحنت فجأهن صاعا من شعير አንድ ቁና ገብስ ወይም ደግሞ በዚህኛው وطحنا فجأا صاعا من شعير ገብስ አንድ ቁና ገብስ كان عندنا እኛ ዘንድ የነበረ فتعالى نا أنت ونفر معك አንተና ጥቂት ሰዎች ሆናችሁ ኑ ብዬ ነገርኳቸው በሚስጥር
ነገር ግን فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ ጮሁ አስተጋቡ አዋጅ فقال እንዲህ አሉ يا أهل الخندق የخندق የምሽጉ ሰዎች ወይ ለዚህ የተሰበሰባችሁ በሙሉ አዋጅ إن جابرا جابر قد صنع سؤرا ድግስ አዘጋጅቷል فحي هلا بكم نون نهيد تيايزن ودسو نهيدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا من دي حالو لا تنزلن اندات وردو برمتكم دستاتشهن ولا تخبزن اندات غاغرو عجينكم ليطاتشهن حتى اجي انيس كممت ادرسال فجئت قدمي متاهن ولا بيت مالتو وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس نبيهم كسوج قدمو كفيت مت حتى جئت امرأتي بالبيت زند እስከምደርስ فقالت እንዲህ አለች ስትመለከት እሳቸው ከኋላ በቅርብ ርቀት አሉ ከኋላ ደግሞ ሌላ ብዙ ህዝብ እየተከተለ ነው ቢካ ወቢካ አለች ባንተ ላይ እንዲሆን ምንድነው የተፈለገው ባንተ ነው የሚለው እዚህ ላይ ቁጣዋን ስድቧን እርግማኗን እየገለጸች በስጭቷን እየገለጸች ያለችው ወይም ምን ማለቷ ነው የሚለውን በተመለከተ እየወቀሰች እያወገዘች ነው እየተራገመች ነው ያሉት አሉ ራስህ ነህ የምትዋረደው ማለቷም ውርደቱ ለራስህ ነው አንተ ነህ የሚያመጣው ባንተ ላይ ነው የሚሆነው እያለች ነው ማለት እንዴት ይሄን ሁሉ ሰው ይዘት መጣለህ ይሄን ማስተዋል አቅቶ ሆነ ወይ ያለች እየወቀሰች ነው فقلت በዚህን ጊዜ አልኳት قد فعلت በርግጥም አድርጌያለሁ ሰርቻለሁ الذي قلت ያልሽኝን አድርጌያለሁ አልኳት እግረ መንገድ ምን ወስዳቸው ረጅም ስለሆነ እያንዳንዱ ነጥብ ላይ ስለማልመለስበት እንዳልዘነጋው አብረን ምን ወስዳቸው በርካታ ቁም ነገሮች አሉ እዚሁ ላይ እስካሁን ከምናሳልፈውም ማለት ሴቶች እንግዳ የቤት አባወራ እንግዳ ይዞ ሲመጣ በቂ ዝግጅት አላደረኩም በሚል ሁሌ መጨናነቅ የለባቸው ቤት ያፈራውን ማስተናገድ ትልቅ ዋጋ ነው ያለው የተዘጋጀ ነገር የለም ለምሳሌ ድንገት የሚመጣ ሰው የተለየ ነገር አይጠብቅም ድንገት ነው የመጣው ያውቃል ባለው ማስተናገድ ድንገት መስጊድ አገኘው ድንገት አቅራቢያ ላይ አገኘው እንግዳ ድንገት ቀድሞ ሳይነገራት ይዤ በመጣ ይከብዳታል አይመቻትም እያለ ይሄኛው ሰውዬ ደግሞ ምን ይለኝ ይሆን እያለ ደግሞ በጎን እየተሳቀቀ ሁለት ልብ መሆን የለበትም ሰው ተዘጋጅቶ መጥራት አንድ ወግ ነው ሲሆን ይሆናል እሱ ካልሆነ ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር ሲገጥም ደግሞ መረዳዳት ቀላል ነገር ነው ባለው መግባባት ይገባል ቀደም ያለ የታሰበ ከሆነ እንደዚሁ ሴቶች ደስ ብሏቸው ቢያስተናግዱ ይወዳሉ ምንም ጥያቄ የለውም ያ እንዲሆን ማመቻቸት እሱ ባልሆነበት ደግሞ ቤት ያፈራውን መጠቀም እንጂ ሰው ሌላ መሳቀቅ ውስጥ መግባት የለበትም ሌላ ከዚሁ ላይ የምንወስደው በሆነ ምክንያት ስሜታዊ ሆና በዚህ መልኩ እስከ መሳደብ እስከ መናገር ስትደርስ ማለፍ መሸከም ያስፈልጋል ለእያንዳንዱ ነገር የነገር ሂሳብ መግባት የለብንም ማለፍ ከልማዳችን ሊሆን ይገባል የፈለገ ቁጡ ብንሆን ሁሉ ጊዜ የሚጠበቅ ባህሪ ሊኖረን አይገባም የምናልፈው ነገር ሊኖረን ይገባል ህይወት ይሄ ነው ተላልፎ እንጂ ተሳስቦ የነገር ሂሳብ ውስጥ ገብቶ መኖር አይቻልም እሺ ወደዚሁ ለቀጥል አድርሻለሁኝ ያልሽኝን ነገር ያለው አልኳት فأخرجت عجينا وإن فأخرجت له عجينا لنبي صلى الله عليه وسلم ሊጡና ወጣችላቸው عجينتنا የሚል ሊኖር ይችላል እንደ ንስኻው ሊጣችንን አወጣችላቸው فبصق فيه بس ላይ ተፈተፋሉበት ነብይ صلى الله عليه وسلم وبارك ودعا بالبركه በበረካ ዱዓ አደረጉበት وبارك የበረካ ዱዓ አደረጉበት አላህ እንዲባረከው ثم عمد كذا مروا الى برمتنا وددستاችን فبصق እሱም ላይ ተፈተፋሉበት فبصق فيها من ሊኖር ይችላል አንዳንዶቻችሁ ጋር በሷ ላይ ተፈተፋሉ وبارك እንዲሁም بركه እንዲያደርግበት አላህ ዱዓ አደረጉ ثم قال ከዚያም አሉ ادعي خابزة ጋጋሪ ጥሪ የምታገዝሽ አሉ فلتخبز معك ካንቺ ጋር ተጋገራሉ وقدحي ጥለቂ من برمتكم ከደስታችሁ ولا تنزلوها እንዳታወርዷታል
وهم 1000 የመጡት አጠቃላይ 1000 አካባቢ ህዝብ ነው فأقسم بالله بالله ملالله አሉ ጃቢር لأكلوا برقت بلوا حتى تركوه اسكميتوت ترفو وانحرفوا ورجعوا اسكميملسوا درس بقتواቸው وإن برمتنا دستاچن لتغط كما هي እንደነበረችው እየተንተከተከች እየፈላች ነው ያለችው ሲሞላ የሚያስተማው ድምጽ ማለት ነው እየገነፈለች ነው وإن عجيننا ሊጣችን لا يخبز كما هو እንደነበረው ሙሉ ሆኖ እየተጋገረ ነው ያለው ሁሉም ተመግቦ ተመለሰ ከዚያም የተወሰኑ ቃላት ሊፈቱ ነው ሼኹ ረሂመሁላህ قوله عرضت كدية يميل أسالفنا عرضت كدية كدية من دنو بضم الكاف كوبلا وإسكان الدال كد وبالياء المثنى باله لت نتب ياء بباء اندانا نبنو تحت كسر سلو بتاء اندانا نبنو وهي قطعة قراج نج غليظة وفرام قراج مالتنا كف يالج صلبة أنكر رايحونت من الأرض مدر لا لا يعمل فيها الفأس لا يعمل فيها بس ولا يما يسربات يما تمتشهونت الفأس مدوشو مالتنا دنجاي مفلجة يما يمتش لما متات ما تمتش ويما ما تبقر هونت والكثيب كثيب ملك على سلفنا نبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجوت كثيب هذا الرجوت تبلو تجلسوال أصله تل الرم يا شوا قبتها يا شوا كمر مالتنا يقالوا من نشا والمراد هنا زبوته يتفلقوا من دنا يتفلقوا صارت ترابا ناعما لسلا السافر هذا الرجوت بتنا هذا الرجوت وهو معنى أهيل ميلو ترجمه هنا يهونو ترجمه قال لي أهيل وإن أهيم ترجمه عندنا هنا يتفلقوا والأثافي ملك على سلفنا الأحجار دنجايوش ناتشو التي يكون عليها القدر يكون عليها بستوالي ميكمتباتشو القدر ماسرو جست ميكمتباتشو قل للتوج وتضاغطوا ميلا سلفنال تزاحموا تقفافوا التقفافوا بالأول والمجاعة مجاعة يميل الجوع رهاب مالتنا وهو بفتح الميم ما بلا خمس ملك على سالفنال بفتح الخاء المعجمة والميم الجوع جوع مالتنا والخمس نبي صلى الله عليه وسلم رأيت بالنبي خمسا يالو مالتي الجوعا وانكفأت يملو انقلبت ورجعت تملسكني مالتنا عندنا يولدتم والبهيمة يملك على سالفنال بضم الباء تصغير بهمة بهمة يملو ستانس أسانسو سيقلتنا وهي بهمة مالت بفتح الميم ميم فتح درجان وهي العناق كهلاك أدم لو يتجلس إجوا قلقال مالتنا بفتح العين والداجن داجن ملك على سالفنال هي التي ألفت البيت بيت يلمدج مالت والسور سور ملك على سالفنال جابر دقس الزقايت والسيلو قد صنع سؤرا وين سورا الطعام مجبنو الذي يدعى الناس إليه سوت ودا سميت الربات تجسنا وهو بالفارسية أصله يفارس قانقانو إيه قالال ابن حجر فتح الباري لي سور ميلون الصنيع بالحبشة يلالو بحبشة قانقا لا دقس من الزجاج مجبنو يلالو يتنيو يحبشة قانقا عند هنا والله أعلم وحي هلا يميل دموات الفنان أي تعالوا نو مالتنا وقولها بك وبك يالك السلمان ناقروا أي خاصمته تمواقتته وثبته سدبته لأنها اعتقدت مكنيات مستوى سلام منجنو أن الذي عندها لا يكفيهم السواقار يهلو يتزقاجوا أي بكأتشهم بلا سلام منجنو فاستحيت فرج وخفي عليها تسوراتان تدبقاتان ما أكرم الله سبحانه وتعالى به الله بزيه بتأمر نبيه صلى الله عليه وسلم نبي يكبر بثنجر تأمروا سلالوك أشنو كدما من هذه المعجزة الظاهرة كزيت قلت تأمر والآية الباهرة أن أبارك هنا تأمر معجزة مالت قالوا إعجاز ميادرق ليلوتين يمياكت
የሚሳን የሆነ ልዩ ተአምር በነቢያት እጅ ላይ የሚከሰት ማለት ነው። ሙዕጂዛ በደጋጎች በሷሊሖች ላይ ሲከሰት ደግሞ ከራማት ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። እንደዚሁ ከልምድ ወጣ ያሉ በአጥፊ ሰዎች በጠንቋዮች ላይ ሊከሰቱ ይችላሉ። እነዚያ ደግሞ ምን ተብለው ይጠራሉ? ሸዕወዛ አስማቶች ተብለው ሊገለጹ ይችላሉ። ጥንቆላዎች በነቢያት እጅ የሚከሰቱ ከልምድ የወጡ እጅግ አነጋጋሪ ወጣ ያሉ ክስተቶች ምን ተብለው ይጠራሉ? የቁርአን የሐዲስ ትርጓሜው አጠራሩ ምንድነው? አያት እየተባሉ ነው የሚጠሩት። አያት እና የመሳሰሉ ሌሎችም ቡርሃን ለምሳሌ። ነገር ግን ኋላ ላይ የመጣ ስያሜ ምን ተብሎ ሙዕጂዛ እየተባለ ይጠራል። والآية الباهرة انصبارك هنا تأمل بزق የሚል ቃል አሳልፈናል። አይ በሰቀ አንድ ነው ትርጉሙ። ويقال أيضا بزق ثلاث لغات ሶስት ዘዬ ሉጋት ቋንቋዎች ማለት ሶስት የቋንቋ ዘዬ ነው በሁሉም አለ ተፈተፋሉ። وعمد بفتح الميم عمد የሚል አሳልፈናል። አይ قصد አመሩ አሰቡ። وقدحي የሚል ቃል አሳልፈናል። አይ ኢግረፊ ጥለቂ ማለት ነው። والمقدح ይሄንኑ ግልጽ ለማድረግ ነው። ወቅዳህ የሚለውን ግልጽ ለማድረግ ነው ሚቅዳህን ያመጡት። ሚቅዳህ ማለት المغرفة ጭልፋ መጥለቂያ ማለት ነው። وتغط የሚል ቃል አሳልፈናል። وإن برمتنا لتغط የሚል አይ لغليانها صوت ለመገንፈሏ ለመፍላቷ ድምጽ እያሰማች ሆነች ሙሉ ከመሆኗ የተነሳ والله أعلم ይበልጥ አዋቂው አላህ ነው። ከዚህም የተፈለገው ነገር ምንድነው? ሐዲሱ ብዙ ታሪክ ቂሳው ብዙ ቁም ነገር ነው የሚያስጨብጠው። ሼኹ እዚህ ያሰፈሩበት ምክንያት ግን ስለምንድነው ያለ ነው? ባቡ ፈድል الجوع وخشونة العيش ሰሃቦች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ባልደረቦቻቸው የነበሩበትን ፈታኝ ህይወት ማስታወስ ነው የተፈለገው። ለሶስት ቀናት ጠላትን እየተፋለሙ ምሽግ እየቆፈሩ ምግብ ሳይቀምሱ በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። እንዲህ አይነት ከባድ ሁኔታ እየተጋፈጡ ግን በኑሯቸው የሚያማርሩ አልነበሩም። እግረ መንገድ ምን እንወስዳለን ያላነሳሁት አንድ ነጥብ ሁሉም ተጠቅሞ ተስተናግዶ ከተመለሰ በኋላ ለራስሽ ለሰዎችም ስጦታ ውሰጂ ሰዎችን ረሃብ አግኝቷቸዋል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዛሬም ይሄን ነገር ልንዘነጋው አይገባም። ሰው ኑሮ ከብዶታል። በጎረቤት በአካባቢ በመንገድ በዘመድ አዝማድ ሌሎችም ቦታዎች ላይ እጅግ እየተፈተነው ያሉ ብዙ ሰዎች ይኖራሉ። እኛ ጋር ደግሞ ምናልባት ብዙ አይነት ምግብ እየተጠቀምን ሊሆን ይችላል። የተረፈ ሊኖር ይችላል። አንድ ካፌሪያ ገብተን የምናወጣው ሳንቲም ምናልባት አንድ የተቸገረ ቤተሰብ ውስጥ የሁለት የሶስት ቀን ምግብ ሊሆናቸው ይችላል። አናውቃ አንዳንዴ እንቸገር ከምንበላውስ ብንቀንስ ከምቾታችንስ ብንቀንስ ከሌሎች የተለያዩ ቅንጦት ነገሮች መሰረታዊ ካልሆኑ ነገሮቻችን ቀንሰን ወገኖቻችንን ልናስታውስ ይገባል። ሰውን በችግሩ ጊዜ የደረሰለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባስፈሪው ጊዜ በቂያማ ቀን ከቂያማ ጭንቅ ያወጣዋል ነው የተባለውና ይሄን እያሰብን ለሰዎች ልናስታውስ በችግራቸው ልንደርስ ይገባል። እሺ ቀጣዩ ሐዲስ ተወሰነ ረዘም ስለሚል ካለው ሰዓት ጋር ለማብቃቃት ትንሽ ፈጠን ልል እችላለሁ። وعن أنس رضي الله عنه قال كأنس بن مالك تيزو الله يودد الله شونا اندهالو قال أبو طلحة اندهالو يناتاتشو بالناتشو ينجراباتاتشو لأم سليم لأنس النات اندهالواتشو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري بالألسماتشو قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيان دلس سماهني ضعيفا يدكمهنو أعرف فيه الجوع رهاب بوسطي يوكبت يستوالكبت كرهاب يتنسى دمسأتو دكما استوالكني فهل عندك من شيء يهونا نقرأ لشي مبلا فقالت نعم أوالة مسلم فأخرجت أودت أقراصا من شعير أقراص قرص ملوسي بزالا كقرسي هونتك إتدابوتنا أودت ثم أخذت كالزم يازتنا خمارا قفتوان خمارا لها لسوا يهنا قفتا فلفت الخبز دابون بقفتو تكللت ببعضه بكفلو يقفتو كفل ثم دسته كالزم شقوت أتشو
تحت ثوبي كلبسي سر شقوت أرقتلي أنا سنعت هنا ميلوت وردتني ببعضه بكافيلو دقمونين على بسيتي شفن ستر رادرقون دي وسد ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كزيام ودع الله ملك تنيازن دلاكتي فذهبت به يجوه الكي يتسدني فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ملك تنيانا قيني هاتشو جالسا في المسجد مسجد وسط تكمل مسجد وسط نميله مدينة وسط قلل لالو بي سفروا مسجدوች ነበሩ የተወሰኑ ራቅ ያሉት ዳርቻዎች ላይ المسجد ከተባለ ግን የሚፈልገው ዋናው ነው መስጂድ النبوي አገኘኋቸው እዛ ተቀምጠው ومعه الناس ከሳቸው ጋር ሰዎች አሉ فقمت عليهم በነሱ ዘንድ ሄጄ ቆምኩኝ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم በዚህን ጊዜ መልእክተኛው እንዲህ አሉ أرسلك أبو طلحة لكه نوالي فقلت نعم أولكواتشو فقال ألي طعام لم يجب نوالي فقلت نعم أولكواتشو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تلون ديهالو قوموا تنسوالو مزوريات يتسبسبون هزب فانطلقوا تنكساكسوا وانطلقت بين أيديهم كفيت لفتاتو تنكساكس فتنكن يهيركن حتى جئت أبو طلحة زندس كم درس مالت ሌላ ቦታ ላይ እንደተጠቆመው وانا حزين لكثرة من جاء معه ከሳቸው ጋር የመጣው ብዛት ያለው ሰው በመኖሩ የተነሳ አዝኜ ነው የመጣሁት የተመለስኩት አሉ አነስ فاخبرته لابو طلحه ነገርኳቸው فقال ابو طلحه يا سليم هو يا ባት የሱለይም እናት ሆይ ሰው ከሚስቱ ከባሏ ጋር የሚጠራሩበት ነገር እንደዚሁ በመልካም አክብሮታቸውን ኩንያ አረቦች ዘንድ ዋጋ አለው ዝም ብሎ አይደለም የሚጠራሩበት አክብሮት መግለጫ ነው የሱለይም እናት ሆይ قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ በርግጥ መጡ ቢናሲ ሰዎችን ይዘው وليس عندنا ما نطعمهم እኛ ደግሞ ይሄን ሁሉ ምናበላው የለንም ምንድነው የሚሻለው فقالت الله ورسوله اعلم ሙስሊም ናት ጀግና ቆራጥ አንበሳ ከዚህ በፊት ታሪኳን አሳልፈናል የተወሰነ ሶብር ላይ አላህና መልእክተኛ ይበልጥ ያውቃሉ አለች فانطلق ابو طلحه ተንቀሳቀሰ ሄደ حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ቀድሞ መልእክተኛውን አገኛቸው መንገድ ላይ فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه መልእክተኛው ከሱ ጋር አብረው መጡ حتى دخل بيت درسው እስከሚገቡ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم በዚህን ጊዜ አላህ መልእክተኛ እንዲህ አሉ هلمي ما عندك አንቺ ዘንድ ያለውን هلمي اقربي يا ام سليم ሆይ فاتت بذلك الخبز ያንን ዳቦ አመጣቸው አነስ ወስዶት የነበረው فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ አዘዙና ተፉተ ተፈረፈረ وعصرت عليه بس ላይ ጨመቀችበት ام سليم عكا ማለት ከቆዳ ነገር የተዘጋጀች የቅባት ማስቀመጫ ናት ያችን ቃዋል ምን ጨመቀቻት فآدمته ማባያ ያደረገችበት ዳቦ ላይ ያችን እየጨመቀች የለውም ማለት ነው ሰው እየጨመቀች ከውስጥ አውጥታ فآدمته ማባያ ያደረገችበት ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا መልእክተኛው በሱ ላይ ያሉ ما شاء الله ان يقول الله እንዲሉት የሻው ዱዓ አደረጉበት በበረካ ثم قال اذن لعشرة ሰዎቹ አብረዋቸው የመጡት ከውጭ ላይ ናቸው አስሮቹን ፈቀደላቸው ይግባሉ فأذن لهم ፈቀደላቸው فأكلوا حتى شبعوا እስከሚጠግቡ ድረስ በሉ ثم خرجوا ከዛም ወጡ ثم قال اذن لعشرة አሁንም ለአስሮቹ ፈቀደላቸው አሉ فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا حتى خرجوا بل توتوا النزيم ثم قال اذن لعشرة لا أسروا فكذاهم مال فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم سيمت أو يتهدموا كم يبلا وشرعوا أقبوا كم يملسوا والقوم سوت من يأكلناቸው 70 رجلا أو 80 ويسمانية كوارثون يتهدم متفق عليه بخارينا مسلم يتسمام مبت وفي رواية بل لا زجبا فما زال يدخل 10 ويخرج 10 10 يجبا 10 موتات بزي ሁኔታ ከመቀጠል አልተወገደም حتى لم يبقى كما يقر منهم كنسو
أحد عندم سو إلا دخل يقبا بهن انجي كلهم تستناقد فأكل حتى شبع اسكمي تقبل له ثم هيئها جمعها سبسبوت كذا النبي صلى الله عليه وسلم عندك علينا يالو عند تري لنا يالو مما قبض يترفون سبسبو فإذا هي مثلها يأننوا يتبلون يأكلوا يمجمر يقربون يأكلوا حين أكلوا منها سيبلوا ساعات ينبرون يأكلوا يترفوا هنا وفي رواية بل لا زقبالي فأكلوا عشرة أسر بلوا حتى فعل ذلك ب80 رجلا 8 سوس كم بلا ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم كذاب ملك تنيو بلوا بعد ذلك كذابوا هذا وأهل البيت بيت سبن بلا استناقات كهلا مبلاتون وصلنا ومالك مكذب النصر ليلو ما استناقات لايك ابن يمستطو يتشالن يتوجدن وتركوا سؤرا وتركوا بقية يتوسنا ترافي من استرفوا وفي رواية ثم أفضلوا استرفوا ما بلغوا ما أوصلوا جيرانهم قربتوا تشاتون يلا كل شهادة رسواتهم ترفا يتوسنا وفي رواية ليلا زقبالاي عن أنس أو نمك أنس قال بهذا جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عندك أن ملكتن يوزن دمتا فوجدته جالسا مع أصحابه كصحابه تشاتوغاتك أمت أغنيوهاتشو وقد عصب بطنه هداتشو ناسروان بعصابة بما سرع كراهب التنسى فقلت لبعض أصحابه لك في البالدرب التشاتو أنا سراسو بجناتشو بساعته من الكواتو لي مع عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه ملكتن يوم من هنا لمن بمن مكنياتنا هداتشو نياستروا تالكواتشو فقال من الجوع كراهب التنسى ሌሎች ታዳሚዎች ምን ያክል ቢቸገሩ ነው ረሃባቸውን እያወቁ እንደተቸገሩ እያዩ ዝም ያሉት ግዴለሾች አይደሉም ህይወታቸውን አሳልፈው የሚሰጡ ናቸው አካላቸውን ለቀስት ሰጥተው ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያተርፉ ናቸው فذهبت الى ابي طلحه በዚህን ጊዜ ነው ወደ አቡ ጠልሃ ሄጄ وهو زوج ام سليم የኡም سليم ባል ነው እሱ ቢንት ሚልሃን ኡም سليم የአነስ እናት فقلت እንዲህ አልኩት ያ አበታ አባቴ ሆይ አልኩት ይሄ ራሳቸውን ዝቅ ማድረጋቸው ቅርበታቸውን ለማሳየት አደባቸው ስርዓታቸው እንጂ አቡ ጠልሃ ለአነስ አባቴ አይደለም قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيان برغدم ايهون عصب بطنه بعصابة هداچون بماسر يسرو فسألت بعض أصحابه كفيل بالدربوچاچون سطيق فقالوا من الجوع كراهب يتنسانوالون بيس نقروا فدخل أبو طلحة على أمي أبو طلحة ودنات يزل قربا فقال هل من شيء يهون نقرال له يبلو طيق قالت نعم عندي كسر انيقا قراشو تشالو كسر جمع كسرة كسرة ملوسي بزا كسر قراشو تشالو من خبز يداب قراشو وتمرات ناتك التمرو تشالو ليلو ملكتك على يالو يكترع فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده يا الله ملكتك بتشاشون كمتو أشبعناه الناتك باتشال انتقب مبلات تشلالو وإن جاء آخر معه كستاشو قال إلى كمتا قل عنهم ينساتشوال وذكر تمام الحديث مولو حديث كذبها لا قدر الشيء شيخ رحمه الله بالزهر السر يسفر بات النجب موسد اللبن كتاب سنقرأ بتاريخه واستقبال لو ملك تدمن ما سالف بالشادلة كقربوا الرئيس قاري اللون تسسر مليت اللبن نتب قرب دليل تتكسه دليلو كتتكسه ونتب قاري اللون قلنونت ما قنيت اللبن الزيهم لاي يسلفنه يجمر يالن بترأس باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكل كم يبلى والمشرب كم يتتع والملبوس كم يلبسم قلل مادرك قلل على هيوت منور هيوت لايك انتوت مجوت دلوت على مبزاج من ملكة رأس لاينا يالنا إهنم يا ملكته من دنو نبي صلى الله عليه وسلم صحابه تشاتشو ينبروا بتن يتشجر يتتنهيوت النهاية ስለዚህ ይሄ የመመረጥ አለመመረጥ መለያ አይደለም አላህ ዘንድ መወደድን የሚያመላክት አይደለም ይሄ
የዱንያ መፈተን እንዲያውም አላህ የሚወደውን ይፈትናል ስለዚህ በኸይርም ይሁን በሸር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተለያዩ ነገሮች በእኛ ላይ እንዲከሰቱ ሲያደርግ አያዙን ልናውቅበት ይገባል እግረ መንገድ ከዚህ የምንወስደው የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አያት አላህ ያከበረባቸው ያላበሳቸውን በርካታ ተአምራት እንመለከታለን ከነዚህ በርካታ ተአምራቶች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው ምግቦች ላይ ውሃዎች ላይ የመሳሰሉ የሚከሰቱ በረካዎች ለአንድ ለሁለት ሰው የሚበቁ ምግቦች በአስሮች የሚቆጠሩ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሲጠቀሙት ብዙ መረጃዎች ናቸው ያሉት ብዙ ክስተቶች ናቸው ያሉት እነዚህ ነገሮች በተለይ በዚህ ዘመን ማንሳት ያስፈልጋል ለምሳሌ ስለ ተውሂድ ስናነሳ አንድ የምንዘነጋው ነገር አለ በዚህ ዘመን እሱ ምንድነው ተውሂድ አልኡሉሂያ አንገብጋቢ የሆነ የተውሂድ ክፍል ነው ተውሂድ አልሩቡቢያ የጌትነቱን ተውሂድ በተመለከተ በታሪክ ጥቂቶች ካልሆኑ በስተቀር ሁሉም ሰው ያምንበታል እያልን እናወራለን ይሄ ዘመን ተቀይሯል ይሄ ዘመን ብዙ አይነት ፈተና ብዥታ በመብዛቱ የተነሳ በፈጣሪ መኖር የሚጠራጠር ብዙ አይነት ህዝብ ነው ያለው ምክንያቱም ክህደት በመንግስታት በዓለም ደረጃ ስፖንሰር እየተደረገ ለተማሪ እየተመገበ ነው እየተሰጠ ነው ያለው አይደለ ይሄ ሁኔታ እርግጥ ነው ተጽዕኖ የነሱ ልፋት ያክል አይደለም ከመሆኑም ጋር ግን ቀላል የማይባል ሰው በማህበራዊ ሚዲያ በተለያዩ ሚዲያዎች የተነሳ በኩፍር ብዥታዎች ላይ እንዲወድቅ ተደርጓል አንዳንዱ እንዲያውም እንዲኮፈስ ተደርጓል ብዙ የሀገራችን ሰው አለ ሙስሊም ጭምር በሉሲ የሚኮፈስ ድርጅት መስርቶ ሉሲ ይለዋል ምን እያልክ እንደሆነ ይገባሃል እነሱ ዘንድ ሉሲ ማለት ምንድነው ሲፈልጉ ትርጉሙን አይደለም የምፈልገው ግን ምንድነው ሊገልጹበት የፈለጉት የሰው ልጅ አመጣጡ ፈጣሪ ፈጠረው አስገኘው ሳይሆን በዝግመተ ለውጥ ነው የመጣው ለሚሉት ማጣቀሻ አድርገው የሚያቀርቡት የበሰበሰ አጥንት አለ ይሄንን አጥንት ነው ሁሉና እየሰጠ ያለው የሰው ዘር መገኛ ነኝ እንዴት ነው መገኛ የምትለው ምን ይዘህ ነው እያልክ ያለው የፈረንጅ ከንቱ እንቶ ፈንቶ ተረት ነው በነገራችን ላይ የሰፈር ተረት ይሻላል ከዚህ የሰፈር ተረት በእንግሊዝኛ ተከሽኖ ስለቀረበ ቁም ነገር ይመስላል ተረት ነው ይሄ ነገር የሰው ልጅ በዝግመተ ለውጥ ዝንጀሮ ጋር ጦጣ ጋር የሰው ልጅ ከዝንጀሮ መጣ አይደለም በነገራችን ላይ የሚሉት ብዙ ሰው በዛ መልኩ ይገልጸዋል ከዝንጀሮ ከጦጣ መጣ አይደለም የሚሉት ዝንጀሮ ጋር ጦጣ ጋር የጋራ አያት አለው ነው የሚሉት ወደ ኋላ ሲኬድ የጋራ መነሻ አለው ሁሉም ነፍስ መነሻው አንድ አይነት ነው በሂደት ግማሹ የባህር ግማሹ የየብስ እንስሳ ሆነ በየብስ ላይ ያለው ደግሞ ግማሹ ሰብል ጠፍቶ ቅጠል ጠፍቶ ሊመገብ ሲያንጋጥጥ አንገቱ ረዘመ ይላል የሰፈር ተረት አይሻልም ከዚህ በአገራችን ያወሩት አለ ዝንጀሮ ሰው ነበረ እዳ ኖሮበት መክፈል አቅቷቸው በዛ ምክንያት የሆነ መሐል ላይ ያለው በዛ ነው ይሄ ተረት ይሻላል ከነዚህኞቹ ተረት ቢያንስ ሞራል ያስተምራል በውስጡ ውሸት ከመሆኑ ጋር ማለት ነው ሞራል ያስተምራል ይሄኛውስ በዚህ መልኩ ሲያንጋጥጥ እንደዚህ ሆነ ፍየል ስንት ዘመኗ ያንጋጠጠች ነው ለምን አረዘመው የት ነው የደረሰችው እንደገና ይሄ ቲዮሪ ነው በነገራችን ላይ ንድፈ ሐሳብ ማለት ነው ሳይንስ አይደለም በነገራችን ላይ በሳይንስ ከሽነው ያቀርቡታል እንጂ ሳይንስ አይደለም ምንም ማረጋገጫ እኮ የለውም ይሄ ነው የሚባል ማረጋገጫ ማቅረብ ይችላል አይችሉም የሰው ልጅ ከአዞ መሰል እንስሳ ቀስ እያለ ወደ ዝንጀሮ ከዛ ቀስ እያለ እንደዚህ በሂደት ተቀየረ መሃል ላይ ያለውን በአዞና በዝንጀሮ በአዞና በሰው መካከል ያለውን ሂደት የሚያሳይ አንድ አይደለም በሚሊዮን የሚቆጠር አጥንት ማቅረብ ነበረበት እኮ አለው እንዴ ሉሲ ብሎ ያቀርባል ቢሆንለት ራሱ ምንነቱ ያልታወቀ አንድ አጥንት ቢያቀርቡ ቢሆን ራሱ ማለት ነው በዘመናት ሂደት ውስጥ የነበረው ምክንያቱም በአንድ ሌሊት አይደለም ተቀየረ የሚሉት በሚሊዮን ዓመታት ወይም በመቶ ሺህ ዓመታት ሂደት ውስጥ ተቀየረ ነው እያሉ ያለው ይሄንም ያሳይ ምን አላቸው ምንም እኮ የለም ይሄን ሲቸገሩ የሆነ ሰዓት ላይ እንግሊዝ ውስጥ በ1912 በእነሱ አቆጣጠር ምን አደረጉ መሃል ላይ ያለውን ሂደት የሚያሳይ ሰውም ያልሆነ ዝንጀሮም ያልሆነ ወይም ከሁለቱም ያልሆነ ልዩ ሽግግሩን የሚያሳይ አጥም ተገኘ ብለው አቀረቡ ለይታ ፈነደቁ የጠፉት ዘለበቶች ተገኙ ክፍተቱን የሚሞላ ሳይንሱን የሚያሳይ አገኘን ብለው እስከ 1952 ድረስ የአገር የጥናት ውጤቶች ቀረቡ መጽሔቶች የጥናት መጽሐፎች ዜናዎች ብዙ አይነት ሰሩ
በ1912 ሌሎች አካላት ያንን አጥንት ሲያጠኑት መንጋጭላው የዝንጀሮ መንጋጭላ ሆኖ በሰለጠነ ባለሙያ የተገጠመ እንደሆነ ደረሱበት ማለት ነው። ይሄን ሁሉ አመታት ግን ተመልከቱ፣ በሰለጠነ ባለሙያ ተጠንቶ ተገጥሞ ከፊሉ የሰው አካል ከፊሉ የዝንጀሮ መንጋጭላ አድርገው ገጥመውበታል። ምንም በማይለይ ምናልባት እዚህ ወደ ስልጤ ጉራጌ ስትወጡ መልካ ቁንጥሬ የሚባል ቦታ ካወቃችሁ አዋሽ መልካ ልዳርሱ ስትሉ በቀኝ በኩል መልካ ቁንጥሬ የሚባል የጥናት ዓለም አቀፍ ተቋም በጣሊያን መንግስት ስር ነው ያለው፣ በዩኔስኮ ስር ነው ያለው። እዛ ላይ የሰው ልጅ የተለያዩ ብሬኑ ምን ያህል በሂደት እንዳደገ እንደሚያሳይ የሰው ልጅ አእምሮ አቅሉ ትንሽ ነበር በሂደት እንዳደገ የሚያሳይ ብለው ከትንንሽ በሰው ጭንቅላት የተቀረጹ ከፍ እያለ በቅደም ተከተል ደርድረውታል። በቅርብ ካፈር ቆፍረው ያወጡት ነው የሚመስላቸው። ብታዩት ብዥታ ሊጥልባችሁ ይችላል። ያን ያሳያሉ። አንድ ተማሪ ቲቸር ይሄ ነገር እውነተኛ ጥንት ነው ብሎ ጠየቀው። በሰዓቱ ሉሲ ለጉብኝት አሜሪካ ተወስዳ ነበር። ሞኝነ እንዴ ሉሲ ራሱ እኮ ዲቪ ሞት አሜሪካ ገባች አሉ አስተማሪ። እና ይሄ ነገር ምንድነው አለው። ከጀሱ የተዘጋጀ ነው አለው። አያችሁ አይደል? ከጀሱ የተዘጋጀ ነው። ድንገት ያመልጥ ነው እንጂ ተማሪን ቁጭ አድርገው ኩፍር ይግቱታል። ነጥብ ይለቀኩኝ የፈለኩት ነጥብ ምንድነው? ተውሂድ الربوبيه ዛሬ ምን ዘናጋበት ርዕስ አይደለም። የፈለኩት ነጥብ እሱ ነው። የሰው ልጅ በፈጣሪ መኖር እንዲጠራጠር ተደርጓል። ብዙ ኤቲስት ኖሯል ፈጣሪ የለም የሚል። ከዛ የበዛው ደግሞ ምን ሆኗል? አግኖስቲክ የሚባል ሆኗል። አግኖስቲክ ምንድነው? ይኖር አይኖር አላውቅም የሚል ማለት ነው። ፈጣሪ የለምም አለምም ለማለት ፕሩፍ ማቅረብ አልችልም። ስለዚህ ሁሉንም አልልም። ኩፍር ነው በእስላም ቋንቋ። ይሄ ምንም የቀረው ነገር የለም። 50% ኩፍር የሚባል ነገር የለም። በማህበራዊ ሚዲያዎች በተለያዩ የሰው ልጅ ግንኙነቱ ዓለም ጠበበች አንድ መንደር ሆነች ሲባል ኩፍሩን በዛው ልክ የሚስፋፋበት መንገድ ምን ሆኗል? በጣም ቀሏል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ወደ ነብዩ ሲመለስ ምንድነው የፈለኩት? በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን የተከሰቱ በተጨባጭ መረጃ የታጀቡ ትልልቅ ክስተቶች ተአምራት የሰው ልጅ እምነቱን የሚያጠነክሩ አቂዳውን የሚያለመልሙ ናቸው። ዋጋ አላቸው። ደግሞ ደጋግሞ መናገር ያስፈልጋል። እነዚህ ቁርአናዊ የሆኑ ሐዲሳዊ የሆኑ ተአምራትን ለአማኞች መናገር ይበልጥ እምነታቸው ላይ እንዲጠነክሩ ከጥርጣሬ እንዲወጡ ስለሚያግዙ ማስታወስ ያስፈልጋል። ሰዓት ገፍቻለሁ። አሁን እዚህ ላይ በቃ ሱብሃነከ አላሁመ ወቢሐምዲከ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ።